No vivo e todo l'año mi ato mi ano mi ofu mi dadao mi do gbenami mi ameko le ahwe mi do gbenami ameko le gbeji wa mi un be ahwe o mi chaka les mi amenko les 95.5 mi les mi amenko les 107.7 di mi le pomi le YouTube di la Gazette du Togo mi le pomi le Nana FM Facebook di amedo les mi amenko les bouquets Canal Plus Canal 575 dit, bon ouais, mais le c'est bien encore le 3w.nanafm.tg dia, mi le do bena mi kudo bobo, mi glona mi mi do rovi klembe o no me. No vilu su Nestor Glo, yela na popia godo, la 3 lole, egbe tonti na mi, le bebe, rovi klembe o no me ha. Mi la pour poso mi ave home onti, o ti bebe mi ave home o jeto, mi ave home o a o jabi, mi ave home o anele wo. Africa be home wa mi troso le o yo be home e do mi adia alo afoku le menami mi la gbon vile swinti ato wa me be nyo cha mi la gbon vile lo do le ke nu le sen doa consider ya me a me ko ni kono mi to o ame o na gato ku to ame o na achomo ku no vio o gbe sana o wo pa o so wa ro ko be da sire ma o we ma uni khona yo wa e o be ma wa npo le khono kaba kaba kwa mono towe da pa le grand moulin be pa monu be yo nu ka enyo omnya be ato da wu yo kudo yo so ko be viola o me ado bien bien via e ko da ro ko to kun de kaji wa e ona de le mi ayo no de wo to ne yo adunu atese de homa to e LCT chan de homa to kuro ne be nyanti e mi abi de wa mi le da pa bonu hu o wo ya lo wo be gbo yo la to ya do vo ne homa ko so to sura de o wa no so covid Covid ya Covid-19 ba bota si o ma so fi wa bo ma so de opo e chanyi nu ba jo ni ta me bobo ni ame ko yin de so to be yo ame si ame pe láti abota wa na mi ora be do be si o be mu le obligatoire o ngba si o ji be no si ore wa ko hu de ya e joji na yo mi nya be de ya me ri o fla so Burkina Faso be ta me ada yo wa glem le Togo bi on ti le pipa kandi ni so a Togo be don no to ki pona de no be nyan ogbo akwaga yak damga ne Togo kudo nyakado to be de nu mebe yo enu ejua nya wenyi be Togo via menyi chi ajua mewa ameko yin ajodato edugbato va enu le wanti so wo ya lo wa do po ya foso no koko aba me inu gbe o we di o le degodo fanya o keke wa mi le da trodo le nti le hovi klemi o no me we troya me yo me ata Bruno Fidelis me sa kuto no vi su no be ko fi video adi ela no mo ile wa me no be oizo yola o meto mi a meto fun le vieux ki kon so be do le consider no do mi do pe na ma wo be egba na be mi gba che ko mi ye ble wa mi le wonu ba nya mo ba pe na ma wo le hada me ne no be ko fi video adia ko fu ama gbon lo togbe a togbe gentui togbe sala takpe togbe ovi no yo be blaze via la tono no yo be fo be la tono no gba yo be seka e be yo so ngono na nu gbedegbe potono na nu aya pe blaze sala choti onuto amiga blaze agoe o meto o le la de vieux o fun ils sont vedo donc ils sont mais debe ma bi obenale ma nyombe ya trop jugement supplétif sur requête ne aso choti onuto aso do jibe go ma ji wa iso ya me de yo ngbe na wanti be bere lo du talo yawa ya devine to ne be de bene me bumba aso choti onuto oh ahodo Thompson asifion no na mo bugba so echa la tovo do church ho chon do supo church ho chon supo ba nya to nya comme c'est si be apé me toi mari ren du monde agbe apé me e pe gwa on si na boba hora fon pa ke le fi ama gba do le ni kwa ma aso pe le gble na so pe tovo do mi ade an to le le sa de kara pe no nja ba ho mo gba to kara be ni na ma do so ya ko ho ra si to na me abem se be susu nuere be ma so pe ejo elu o le bi o de ni bi yan eyin be
ni soko si la gbe akeni pe wetri atongo ya men keke we aton le hihe klogodo ame odu keke le lovo wa kon ko so home obe enyanti no le blo home alo famille norbe comme c'est que non est sinon ni be ole gbon home be nya milanye be sangbon na be eto kudo no uvi yo vo be nu gomele die won e ko fion mi le school aye won voa le mi agboa no le gbon home e lo nu gbogbo rere mi eto le mi ino le mi togbe le mi togbe a le no ba paji mama le no ba paji les toba pas dit tiens égalé nini donc ami agbon be les mi agbo ne ogbon home a enu gbogboro lo na do mi egbe tiens home o gome cc que on a ne sans gome cc o le tovo e gon be egbe a le hike plogodo ami jude o de mo be nu sukunu sune de wo no donc autre agbon famille et tiens home tiens hier autre agbon famille composé be nyade donc egbe a home le subo voa ne be mi sueva mi agbo home le ni eto ino kudo vi kudo ameko po krando tasi na gan kudo to donc mi agbo le Africa lo le Togo mi nglona be home to kudo no ku vi kwa evo mi agbo be ameko o ti la de waro kodo vo sigere ko blensan le comédie ami be ami di o di la so waro ko so yo de to ki to kudo no home gan de be nyam kan wa nyam je si ami do ko to e di va on to va pe bo be aje be ni le ni ya le matin inko donc elle be wa trojo gbova le kemi one huhu asi bebe e go yin be nin be o le gbon ho mi ya nin be ndi jore jinye gbe ha ameko keken se to yin paje no yin paje ndi jore jinye jijo e be yan ke ma wa amesi ame be jijo e be yin negba yin vive cc be yan chan vive amesi ame be vive cc be yan bo e ona do de be ho nin enu ajore ji wa c'est vrai be won to de kaji be jodo lo ke e la tiri di ovoa ke ko me to o le nchi o le CVV kudowa ekpe na do menti be edidi agban no na hoju na me be so ne donc mi agbo ale comme c'est siano ko me amoni be to kudo no ku vibe nya ko be nya amigan please so no winyo agbo nya we to va kwa jo ka ta flate yo vo be anthropologie be nu ko blo na on va fion mi won be nu ko me de do be de to e vie no ma so de so pe yo vo to akin ma va to nya je lo o ba gbona be ne to de kanto han le po vidia e yo na famille monoparentale alo no reka ye pe le po vidia ho me ke pe o le se goma yo vo be tata we ni nu mi agbo fi ya no le gbonu ke mi ho me a e to ase chanji e keke wu nu do ke mi le fi a ye to vone si be tasivi ni ne vi be vi okuno kle ke mi na ho me plo godo a nke le dira so pe nko ke no be gben mi agba jikwadu nto ja ho me be nyina jikwadu do nyonu de te gbana asude ko fifitin a ajibi la si so ba éviter no esi de ka eve ton amaton do a te globe nyina nto cha le mi agbo fi ebe o so kwa kwe atiyan pata o le se be ame won cha ho me onyina o le se gombe a ke ne nde pe jolly ya ho me a wa cha ono na nyido aho ya me po wa cha ono me funpo no kaka do him do de te me wa to eteku kengbe mi atori be so aho ko so aho aku vio wa otro vio ne mi pona kore la ha no ngba pone kaka blibo chon wa onya o dele me o na dele me ke ne pe jo chon na nyi e fe gwa nkele obe jikwa a mi a nya fe fe be ni mi agbo lo musun be ni oro bo lo yo mere be ni jikwa a musun yo do la te na ko de me fifi a la première fufu ganga no na hodo me sa ola no pobe wa no vio pata do na ni ko re oni na ahweto abe do na hoto ni ko vo fufu ganga bi ni ko to na vo e didi na kin gbola ba nya be yo a be ya le ole da si so ba ole da si so ba mi vie ani mi ole obe ji kwadua ole pe a e cha ho me be ni le mi agbo viviri nto ke le yo vo gba yo vo cho ne lo vo ko be non le yovo le ole o po yovo ba jon le an ele no le ethnologie alo nu be nu me le ko no le ko de ne me do an no bo yovo no le vide so nto wa gbo de bi ma te gbon mi to enya me e yo le be to ya gbo cha ne be le won ji kwa bu cha ho me fifi a opo afido fifi je ole gbon bo be nsu be nyare alo o so ti agbon le famille recomposée be nsu ameve
o la de wa no alo non e veja ni non me wa de wa no be nya o ko nu wa be don ke be he ba le vo de gbe bo be bol pour to de bo be non ku alo su kun su be de wa bo wa gbe ba wo be Idrissa Gana Gueye begbe e nu om le mi agbo fifi je to chan ke ngba le kwa me fifi am le ponde le vo de le wo be télévision le di le funa be nya jire kan ya mere wo ka do o si be yo be nsu be ni ba nsu be de alo e lo ko gbona do nya nye ngire ntema no gbona le nu o le sia nu om le nya be culture nu nya be décor nu me to ele nya gbo le to gware na koklo de asude pour koklo asubu do gbona gbesi koklo o une duna na gbore le po le di la no tata gbo so gbona gbesi gbo o une le mi agbo mi be culture me bele wa na nya le po yo vo le gbon nu e o le gbon tolérance e do a un souveke le gbon be ade o no wa yen kan be un souve di wo alo nyon vere ke le gbon be ade o no yen kan nyon ve di wo o la te adopter villa opo be alo la wo enu ya procréation que on a et ça revient à quoi procréation nous pas trop le vent non on jamais so amere ba for na o ja so procréation nyon ba for no so chakana ku nyon to yo so na e via opo enu wa de yovo chaka ngblona ne no be société saturée o nke ona société saturée mais ko a don gbale wo am se mia be du yo yovo be du wa okoko idile nko yi be nyon me kaka do afile be enu ko le nyi mia be ku hewe gbe a ke to bo 26 be pe gban e ya ne na nu bu o ke mia mi po bu leta ma o le bu e nya ka ni famille bo be nsu la de nsu e nyon la de nyon mu le mia gbo mi won e o le se gon e le mia de le vie o ye ba mo mu won e voamu mia gbo e le gbo no bere e koklo asu ke le tata koklo asu bo gbesi koklo e na nsu le tata nsu le mia be le ke mi gbo le mia be culture mia be décor no me agbesi me oyin o le se nke mi le bla mu le mia gbo ye me no ye me le gbo be amon do na relan homosexuel o le on a si be kule le ne ko fina mi philosophie ogna be mia pata et mini na homosexuel latin be le lamene na lamena mesi ame e wa cha yovo gbona nu onyam se na nya nye npon su de kaka po ele juru nya po nya nye nte no pon su de kaka pa be ndora ji na le myo nya myo do e nu ke mi gbona se place na ma wu janvier o no so lo lili nyon ba glangon me ma se funu polo le ke be bobo na roa no so lo to su ba glangon me wo le no na khali si be onya nu ko na be sand paper mi a papier vert là que kabi to so flora tia o lili ne mere joa ne su ba glangon me no le wa funu ponji ma se nyi ma ibobo pre o be bu o be nyajo ma o jon bi o pa nya le se amon le glondo se ne gomo tutu ba nya ma to nya no lo ete pacha mero nya se na homosexualité gomo se ne gomo do le nya gonya ngla be déviance et nous que une déviance quoi le gengbe mo la be amea le kama gbero elle tram et nous que nya le po nous que e mo tra ni nya ngeti yo vole di be nya bo be le normal lo le normal lo fifiari et nya biobe egbe a gbere ke ye mi le de ko me ame be le nya de a un to no ekudo no vi wo pe o atavia tagan ole tasi ole na vi na gan ole yinde ole togbele mama le kwito nene be gomese si ami gbale na mi ame ko me o egbe a do amero le egbe ora po mero de vi lo je wa tavi o no ya be maman et tonton est venu une tati est venue elle ko le gbla e o po be o pare mi ada culturation e go be mi va play ovo be décor no kaka da fi de be le ke mi ami no na do nu ke mi one home do mi agba mi gbo na home gbagbo na home ke do nu home ame e no ave vene le mi agba famille parent allié ami home ko do nu home ame pato ja home la oh mi abe devi me ta flachelo mi abe devi me nyinenye ne le yo be nyine cha to be mia no so dure kame o be so ko re kame le du ame nyinenye Godfrey for viga ke ba ni fi ono e ga no la le ane hware ma for viga la wa ba kwetero mi aton ti san ame wa ne gba na yan gba ba sipo no wo no la po mja bi ono nto so ayo no wo nde ke hian to don la don to no ke ngbo la no nto cha la gbo ke no agbo nto cha ma te do nya mo do
linewe etowe enu gbale gbo no so alo to amedo vie gbera to na me se le beneto o le se enu oni nu ke ni enu ke français o vona be individualisme ba do mi abe société o meke o be eto esron alo su esron ku vio atavion to cha o le gbon abe le vieux me si wata vieux me si wata si o tasio to da tu ba nyon no ve de kanaki ni ne ya le musuba pa jo no de ve de nyon kanaki ni atasi anya se ton ti ho san kwa e antom le di bada fa ha mo no ho yo o mo bebe se ibo me akasan ya to le va lon kwa mi aya ni e una menti an que le mi a Ukraine ku mo pa ke obe ho me on baldo mi a ke mi le gbo e wa chan e so mi ke mi le yo be mu me koko be nyolo ya gbon be mi ayele ke yovo be wo no ba le nyesi do mi ba gbe oje gbele Africa mi gbon nyare ho me fi ko bo ji de violo mo se gengbe o ji na de viole e ani na de pacha na ndo de be nyen se na gome obe do nya nye kele fi a nyem se om do français gbe na le fi fe me ko wa ndo na français gbe do na fi tu ke mate do ni nu de o ko ni ni nya be glo va mi so et nous manions le tout coloré et nous egbe ke mi le fi dia et de la fun to be o la po be ni amede vivere na me to be le ho me be le tout me tout cuide ya et ton patrona de ko ke obe e ho me ame pote o le ko la te se vivi ni do alo le ke mi ni ato mu na jimiano no jia ngbale o wa nu wa cha no ahenda dai pauvreté le hen va do sagbe am senwo ke obe we tro me fi jon la te pour sogbon non le fi la pa plus sogbon non so ene nagan o la po tapioca sogbon non so ene nagan nu ngbale o no la da nu consider gbe da so ene yin ne o nu ngbale o ale ne ke yin ne nu le ahobe ne ya la duolo awo ni wa no vi pe ni ye yi be le awu na ye yi ne wa no no alo ipo lan kan ne gbe a o la kan ya jona so ne yin ne o be soro ba so da ne yin ne o enu won gbale o e wa ele gbon be so ahenda da gbo pauvreté egbe kemilia ne o tro hon kaka no ponde ko po onyante me yin ne aya ba le keke o ma mento cha e wa mo fi o be le sonda to be le daru nu godo subo se amo ma se nu do ave o a go to talk la se ba me ko o ke ba ho ro pa o ti go me le pa le fi ba be kan te si te ntia be gbana pe ya gbana ya po me le be du ka tutu to la po fa o le a ka le hem subo ba la bruno ya be so onya ma nya be devi me are de nya ha mi sika ko wa nya be devi me nya be no do nya be nya nke mi bra to pata me o la po la meme o so dona ajafi de me ko dona kada mi so kuna ji do ase vi ngba fi o la po la dasi dare o la to kala mi dare o me na kokolo la dara de ke obe na me duro va fifi je po a o fi si abo ibo be la do ne ba pa la lo de no na home ke e angle na gbere no na ni ga yi le drome emi awo trome mi bo so school ami akwa mi jero ja u jero di abu do ka na gute inu won ke yuvo alo yuvo ne gute be nya won le so lo ko wa ya yuvo ne la enu na egbe fifi dia ke ngbola ba da ho ni mi o la po provision en tobe wo yin ya fifi apple nudu akore fifi a mi a ahwai o le pe akwa enu won le gbon be ahen dada ba na be mi abe ko me o ba vo le bi obele ke mi abe ko mo ro na no ma nyen to yin be mi atro yi ko ko adi mi mate ye ji akon ka gbere o vo a ba to be vivi sese no mi ame ve ndu ko gbon no ade amero ko do efo alo do enu jogbe na yin o le se gon me a ne o gba be le wo re egamo afom do no na gasi o se ya gome ne de pe do ke yin ko bala si o ye o ve de do ko ro aga ne enu jogbe ba do a ga me do ite pe na me no yo na yin gba enye jo yin be ya no fo pe no po le ko gbon na ma ne apa ko ba le heavy no vo jo so kokolo si gbale de a so le de a so po le oruku roko ene gba le wa pa ide ala lo le ke o gbon anu e to e la yin be egbe ke mi le ami abe ho mi wa nya bele vevele le nya bia apa yo dia homea eni na ito no tasi na vi kakaje di kwadu oji home o kekelo home keke na nami ye o no le po ye ne o le wo le faire part de mariage yo faire part de décès yo ne gamo le le kule ola ba gbon koko be home ko donu home o me ku no bi no hono sao do nya no alo nya to ni na
Quoi me do voit ta grand bolano ala tabi bolano fait pas la bagna be yo e quoi me antocha be ya jan cassette voit ya yo amede toi 5 cassette be so edidina aussi combien a tabi do no bien si yo la no yo kaka be ka bola po yo abe a 5 cassette to benye bo mi am ya we so jan cassette o le se o le ki a fi via dia wa a tabi o po benye so kan me ba o gna bien cousin yo vo to ke mi glona yo vo va hen mo chon ba bien ni mi gno cousin be fi a ni tonto benye e fi fi ali e no be e gbe ali bien be ho le o no njibe maso akwari kare so ko la ko be egbe are e hasubo subo chama le mamu yao e hasubo subo va le mamu amola gno ba be me o subo na e harika kudomi e la ko le home o me mama wana na ni be me o ko to le to pe ko me nu me voilà be o ko to le me ada se foe me voilà mi o fifi a mi tro jimi me mi tron e voilà be mi ndo la koko e amero to chon ina nyam ji me o ba la pa nu so so we to ti o le jesi Romero no ya ke ogbon na we bi bumbe mi gba ti ya ho fan neyin be nde jore mi eja mi abe home church be home le na mi ye wo be egbe ya ora an to tro do home bu o to do home bu plus de famille de sang aw egbe ya mi tro jimi mi sun Kristo to mi sun e haya leketo mi sun subo ya leketo donc an nde jore mi aja subo ala te no ngodo me na mi fo donc e obe enuwa chaka vale no nu me leke mi la wero leke mi abe home o le sang do on patim li ni o sang si be blaze rig na fi mi acha mi sika ko vo sang karo mo la pobe to la kokore mo jibe mi ya taga ya gbo le fi mi ava alo mi ya tabi ya gbo le fi alo garo mo mi la na home ko la do agore mi ajita atasi o va mi agbo va igba obe o ya be yon vi ya ele no tasi akusun agbo le fi e be ndo le alo la na igba tabi o la va po la be pote agban be o ko tabi ko gbo na be le karaya be o la ino egbo alo ke va pa wa ko do to o do ko be ka be pa we ya be ko tabi wa do evo o do do pe na we wa enu on palo nyama te no be ka ke nyam ke ya to school jile o de kanto jan fi ke msona vana school parce que be na enu a govudu nyamo o de kari et so et puis wa mi ke o di mi ami bon mpa ba ti togo comme pota donc a so togo comme pota ba govudu e di donc a ya ni aka to anti da mi le we to anti da donc a ni nenye bon va mais enu ye mu school et puis nyemi ira home to jon be soit mi homo keke ya yo la ya home voit egbe ya enu ngba mais si amento e pe be vi et parce que be no vai fun fifi o da fe no do gbera la ho mi anya ko le java gno no donc nu we be nu le mami ame quoi voit si be ke bless blen sa mi anya nyu be mi afike mi lia e ko ke mi pona tofu Africa to mi donc mi abe homo ale o keke do di san e ni nepo gba le won egbe amero no ya le asi bebe oh amero ai le ka ya ho e kuro to amero mi ko amero ti si a ho parce que be bon ka fla mi va trop e hat subo to le lumi donc noa si ele be mi a trovan bodo me vire bless blonia de famille a culturé mi a trovan bodo me vire ni mi a ko be le ke no na do son le be le do san ko do le ke be le do egbe are et trois amere le bio me gbsb o le blon hasubo subo be ni amisa me le do to fie be mi o ni ha to so kaga ke million no ntore nkume to tro ke be le vana mi o le ke mi le 100 le ke mi no na do 100 ke ne o enu zona do no est-ce que gbale ni ne gbe donc anya gbogbo le ke mi do la trobio mi aroko oya be nu yo be ni ha me gbogbo le bo le jo oya enu nya di do tie lo no vinyo norbera e gba don mi afire ke yin enya vevere le ho be nya me do nuance de le do fi ke be ififia notion de fraternité une notion de famille croya gbanyo notion de fraternité e ba mo so le ho me ye omle gbonbe nu nya di do tie no vinyo atro don mi afibo ke yin enu nyo ke apa wan to chan ke gbana san ni mle mba susu me na mo enyi nu be ifike subo be nya leze le nya be vale aiwa enyi nu ko egbe a church me to alo subo to yo no be frère no vinu no so nya be groupe exotérico que maçonnerie fait ko le Lions Club nu pa frère yo na wa no no vi onyi le funwa be ono na kpikpikpli lo ono na kpikpikpli to yen gbe o treve no sin ko ajire te no wa bele nu go mele funu va
les rames à négro quand sonne les rames koso la chaîne ni bini la et donc un petit ça me dola d'abord ga et donc un petit me le dit là bas dans dit et il n'avait vu que et nous que yo les on aller raso on mais allo subo be ha on mais et nous on les togo mais ça la notion de fraternité ne se limite pas seulement au sang mais gombo dimimini et les 14 canons de caille on a mais non vieux les miagboa et dit me tassi au sang de miataga nyatasi nyanyine nya foforo na nyisa la no grand fofo po la no yo voir mim chaka e ni me vele on le anu ame wa e so ahwe va no togbo alo obobo la ahwe be ya no via ya le lo ame koko be yo be via e da school yin ko ne va no ebo ne be nu ke mi le gbon la ahwe do me gbe ame won we le ahwe rote ye ne bubu ni ame o ne considération lu bo mbe le si be adon plombe ya no chance zo le si afame wa fo gan pa fo gen o le si gome afide ke no be gba ye nti be magazine do difficulty le ni o kon subo be nya yo wa e gan be lo go no don tim le si o ne nyam subo na nde yo cho subo na de ane de gba achire ko mi ja ba o do edi na nam edi to ha di na no gba e o nya nyi mu na don le nya wa ya me na me de nto le gbe va ti lo me do lo me nya so ye bebe ngba ina wa be du me wa ye bebe Jésus Christ le kan to ma nke jipo vito Anton pe lawe a do mji ni ma yo Jésus Christ le do ame ko su wona subo chonblo ne ya jo gbo wa be no we nse pata to Anton pe lawe na ya kafla ken gwe yo va me visitor la va mi be du yo me a subo le amo le subo pe o le subo ati e di na no ken gwe yo va me visitor va onya yo vo be tatare le ga nti na nkone nti ne o kwani we panga pone ne nkwa television le gbeja nkone ele ni to ya si ne nkone pona ona as apocalypto we on alo Mel Gibson be film de opo papa ni tata wan keye ameon ameko explore de kaja do kaka yo ba do apata de kaja no potata ma de kaja ba do fi ake mekeya ni anka be le po conquistador o le ba wa gbo kan me e ameko be awuwe ya wa tro 20 vele don po bateau on po ni a lunch won po ye o la po le aklo ke gbana me abi fada le me allo ne ma pro fada me lati so gara si le me fit emi atata won be papa e nu so so gara be yin nya me ko po na tata won po na pa wa ne nu so so gara go be enu bu jajo civilisation bouvado civilisation maya me o camper film ado ken gbo enu le papa Amérique latine ye me ye yo vo so ati so ga da si gbana wa gbo me yo to eyan wu no pona tata wan o la po be ke de kaje ko plo ado ke ba do fun ya po ni adika so be yo no te ame ko plo ja do be awi odo 20 e ya trotro be plus franco via be yo ado ado afia me bo hun be la do ya no ho aji enye enseignement garde le tata me to vone du ko pour le me kaka ba enu wa no pona tata wa nu wa e gbona subo le ke subo be nyon mi atola no mi asi voyez amola wa to va ko he ba jo to no be to amyon e va opo be e san e ni no video e gbeji do amega ho kana sin bi yo mi ba ho me san be yo na mi sa me to agba Sofia e via fofo amega ho le kanse una mi so be e gare me va do e be ti Mali be koke me no aka fo ambassadeur o be come no be ni America pe Togo video pe va do hun va jero Mali be ga o be ticket o ni o be Togo to me ka be America pe mi le si le do amewa o polo ne va ina me ga ho wa gbo ye be khono na nu gbo we e pe na do wan ti o pona to ku do to gbo we tro ba gbo ba ni ya me do le no ne wa be e ka fla kope me to alo wa be ju me to san won san ni Togo vio igbeje ora no vi subo egbe anovi wo won gbale o no vi le von no vi be engba gogo ame won lo e ame won le leke lo préjugé ke we be egbe ami gba la hwe anto mi gba tele o no vi ka mi ebe o no vi le gbeji o bi o le yin me na de et type de famille kemi le dîner Togo be société egbeton eni ha lo kale ko nya wa ko le bi kale conductor ele ke o type de nyawe ya mi jo trozu emi le gbon fi je be mi Togo to o di amo le Togo fie o di o le lo me fie
majo bo le so lo me nyen di la lo me o ti amole lo me fi o se kable gbe o se gengbe o se vegbe o se wachi o se chokosi o se mobile e go we nke le di la gbe ni be wa to ku wa no be du ke me to nya o se funa o se vegbe o le ko tutu ma mi gba susu me ni mi aroko so apa wan di bo e be gwa le gba he dada be nyare ke wo be gbe a ami sa me le gbon be anegura ya ton pado ebe nvitu ke kwa eku ebe ne te po nde ke nya gbogbo na nya gbon be eku ebe kokolo fio ne be kokolo fio am le gbon Sahel ni cousin ko ton do Sahel ja ka wa gbon papa o no ebi wa pa ton suru na wa zo de la bascour ya po ebe kokolo fio nke jiji kala no mi ase gbo be la to be me togo be miabe leke mi no na togo amia gbo mia te jafara e gan be nwe to ela ni be me leke mia to mia no we yo wo home a o le sia home ne le so ko ke mo jinya le a kole politique to da na je do so mia be be me nti ke nya nyem ni be to wo lo magbo be vi o ma ni wa lo politique to da na je gbo na nya do va nya mia ba pe de vi me a ya no do no ya be pagodo a ho ketero nya ntinye le ya be komere pagodo wa no a now die e ga we mi to mi bro no be o ni loso nya ga wa nya pe devi mi ambe po na zone da na tukutu nya ga wo fi o mi ano le ko o so na yo kumi dona la me ne via na ga po yo ne ke ku kle no gba so nko video le gbon nya nje si family o wa cha le ko no ma le logbe no je si famille ou le beko omni beto omni togobe ani heto ntochon keye no bi come kablo be homo no mi le be fun ko dia o ma nyan ntochon papa kombiago e fameto ya to be yin no be o si clear me won mo ba onyin nene mo au chokosi dapango to onyin ame won e be come fun po no wa be vi oku mi ame o kata pe no fi fe me kaka va développer tous les filles et nyamnyali ko papa ma beni ko buna don ke do ta bolu ku no be glintik be ge mi ya pona fifi kaka ma re ma e pikabe papa pikabe on mi disi on omgre nous papa on no tu me fille on no be ko no e no le gno pe nu alo boulevard to be ko o ni so nje jana we ba sa novice le nani o le se gombe ho mo le gbangba le be me ke nyama te yo lo nko mi be o si bere ke mia hami bro mi ba ni bevio ne ne ko mole oso ibe ki vous français vous na horizon divers à mo so afia mo e no bisi le nani amere ku em nani po nya je après de vi na nya nse oso amere po so se ya do be dunti o yen se po nu o ma gbo me politique be nyo ba wala on se ba me ani fi to ame nu o nya nse nation no bisi le ne trova yele ke ye mi le gbo si bele ke le mi abe be ko nu me be ne mi ami le gbo ho me be nya mu to ku vi ku no be ni no e toku viku home ko dun home ame abenina nenu gba troba kwa e la ni didi ke mi ami na jine mi abe mi ke be le ni hala na be no vi no gba no di fo ni no vio do ne no vi silele le a ni mte ne fi ma o de ko le gomena o no be le gbon jose benya e nke nu ale la home ame le ngon de do da e la gazette be plateforme a di mle le fi gbon be ni ye ngba ina e be yo be so family o ngba bio en kenti o ele do amove komu kanakini o so ja home do ke ye o di togbe vi o do ligne alegbana ke ba to be plan no be rie no logo den ale home de gbe mo abedo ba na nya waya e do ambe nya na ona na okwa wa weti na hwe ame ko be la hwe ame fo nya be yo e ho wa pata wa na nwa e ko mi anorbe cha be togbe be pata no wa ne logun nya na o seti na nwa aso no vie jare funwa o mo da pa ya mo no se wa kan le o la yi pa nu o chole so pe ho se be nya ko mi le gbo ya cha e kaka ko me o no vi no ngba le lolo e mo an to be bruno mi ten to mi le gbo ya be mi agon me pe ke le se ni lolo ngba le mi atogo to me o so awe kaka ba je gbeji o egbe aji ya to jara wa le funwa ye no pom ke we ogbe be ngba no Facebook nu ojo ne do yin di no pom ke le jon le funwa e ke no vi no ko glan so wa no nti le funwa ro bi odo ko se be to go ko fiona mi e mi le mi do basiquement mi to go to wa o glan be mi won atukaro
o gblɔ to no kpɔ nu kam o gblɔ na so anɔ nɔ ŋuti do nya gasa gama di na sa bɛ kpɔ na ye do nfɔ na kaka de ŋgbadzi na ma sɔ lɔ tɔ machine na tɔ ba fi de o fa nu ke togo tɔ le dza le evivi tɔ ko na be Facebook a gba mɛ kpɔ. Au fait ne ma sɔ ebi sɔ pe eke blaise de gbɔn egbe ya si no kpɔ vive toi Facebook ne si gbe amere chan le ho mi vire po connexion vire le sinu ke de la gbɔn so no via chia e a mo chan la ba do ntia me chan la do ntia me ora po bi ajiri no ne ti gasia ga me mo na no radio no bi o ko se mi abe duwa me ke no yo chon le jolia donc egbe ya o mo gbɔn keke o mi abe ho me wa si bebe enu blé di quoi si bébé les 100 à mon grand abo be et que les blé di voix fifi en toi ba trop blé di ou et si bébé qui blesse les blesses ni amérique ba le lo no fio si bébé o meto de kalabu be amérique grand abo be yo do la ni c'est yo de ka quoi mo la no po le ho me donc ane ma gbete ni yo o po ke ma si bébé et no ani te blé fan me le grand et no abe subo be nya sans le be le gban o me ro amérique le grand na fifi abe na Sumire ja ebi ametabe o to na to akudo no bono va pon donc abe se churchito pastor we kudo so we yina etroze pastor yo vive papa donc abe se be to akudo no va ni o no asi pe lo ngodo me bo ni va pon o la va assister nous ai so ka mi abe vie le we bon mi te va pon fifi abe etro do hu me bu donc abe hu mi e do la po et nous que Dieu m'a glorifié ma so pe ni be ele be mi atro bova quoi c'est be à mon ognon be c'est egble vraiment irrécupérable voilà c'est be on a tin trop si trop so intifant que a me sia me trop c'est noa go be que mi le wene ne ele nous les mianti et trop les no de vieux chome que de vide e singba na le po be e tom gogo na me yo le ki o po c'est be mi achan mi do la gogo donc ale be mi trop bova ne asihoho ke no mianchi san ke no na ho minchi le miagwa miatre so ne ba sihoho abeka ho bro na bena le ade kele numera mia neto nyawo eji ke ye to hono wo do emi obi te pera mia le eji ne lo no via afọ ne ji no vi po emu ke ye ho me apo wa lo ne mi te le to nyawo ne mia no mi te le lo mia no mi te le ji mia no po a o ne vire la si o la me kudo no viwe nke o do nya me ne vire le chasia e la me kudo iso tu kadama no ne be nu anti o kwa nya o ma to ne mi no vidi makaro no vivonvon loron ke ngba sanko a loron ko do konsa ojo tu kon po ojo trovu kagbelele e we be ami si amele von no via kan ji be ne mi trova o ho be nu ogbo a e la do mi ajido no so Togo a lebe le doa me le yo afile gbebe Ghana homi ya me homi o le fun gbangban won me le yo afile gbebe Benin ya me homi o le fun gbangban won boa ni so a o tu de do homi o lo va be Corée du Sud be nu ku do Corée du Nord be nu da joro mi aja alors lu ke jo gbere gbe yo afile be RFA o ya afile be RDA kaka va be mur de Berlin 45 ye nu ojo wa 89 mais à coup de perestroïka que me Mikhail Gorbatchev nania mur de Berlin on va gbanchama be du agbatrocha egbe ya mi nya me Corée du Sud coup de Corée du Nord potoma wa me lewe mo amelo America to pe le ngbodo me nu egbe ya o tu den domi Ghana Benin Togo Burkina EPV wetri le ka bo we ogun de aniso ogun de ejo jina mo ntolo va obi da savalo anyo wo ejo pankowe lo ogun de wa enya gbalenti sugbon me ma bi obi na le pe ogun de an PVB ngbodo me ale account akemila ti o ko tu de an kere he wala mi o tu tin le inu me dede ki ameko so dare bo na po corona be nyo bo tu din be la tempero mia ti mia te topa do coronavirus be do le akile do po na mia gan mia e do le akile sen vire e ne mi le gbon konta mia gbon be e do agbele nu sugbo so amenji e den tutua egbele nu sugbo le go kemi e go kemi be ameko so na mia be amedo so na Abidjan o va prendre ndio le mia bo le fieve sana li wa bo kembo plene so fun va na fi amedo so na Ghana va one le mia bo
donc e wo be nene be nu wa ke o tu den ame ko Simon popo ma ngbali be o la te no do ya me hu go mi be o ba hu den ya me to bo la te no do avion va me ko Simon popo mle ye o la te do hu so fun ai do ya me hu so fun va fi o wa togble eye ame ko onya mo ko o kokora mo so fie le hu me so fie so ya Abidjan ko do Ghana ko to wa nene be hu kikian o ngbale yi afile gbegbo mi atoko chon osana nu le fie wa ke dubu meto va premier le wagwa ene be nu kikian mi agbonbe enu kikin o chi vim do de enu egbe nu gbogbo re la menti do wa mi be nya chan c'est vrai be na do be nu agbebe 6 ke le joy amuni be mi agbo de kapobelo le jufufu me voa endi o le wa de ando ko ju ahun he dagbe bana mi mi ato nyawo bon o la ten blon he dagbe bana mi ro mi ro go me do no lo mi ja me no plan ko to pe ko tu ahun ka me ro je mi gba na funu chan o la po be mi agbon enu kebe gble so menti chan to gbon e go yin be ameko wa play na fi Ghana ndi o so na Ghana va na mi agbo e be se ko do to ko we ni be o mtu de don du do gake voano amo play yo ta so fa fia gako tuna kuro to ka se ka ju ibe nya de wa no ti ya be o so na va na si be wo be ame gbogbo de o le nya e va do garo mo yi na de ntinyon ko sa na be se funa bo be ne de ke be do be yo ni trojo wa be se le yo gbo bo mu be yo ni trojo ne yo wa sa be si ale yo gbo gami na ibe togo to de jira wa play be si ane so de ne be la va parce be mi agbo n'ingbe yova kudo towa ne be no mi agbo ne kudo parce be gami wa e be se to ke vale o chukarare mi ke gami donc amol gbo be ne nia yo wa de trove no sa yo be si ale gana donc a togo to do hu no wa play donc mi agbo be tamnyo e pe do mi anti be mi te ton pado e do avire ouais na do wi ame subo na no ve ti le ju ame donc nu wa se egble nu subo so mi anti ya no ke be nu le ko do e ke mo ma den me nya ni na re yem ke nya be ko me nya la ke tale ko re mbe son ko bi cha so to enu ka mo ngla me are ame ke le gbon sa be ne gba ye gba ina maison ye gba ina ho me ba ho me wa re e ba de ma me le nko be ke ja imo jo fi e ba wo enya di koko na nkeka do mse nu ke be le di la gba go me awa ko fi a o le say don me fa kwa bi de igbo ne ye gba di de gba gogo na e be ko be ba no ba fi en top level Okwa ntata ke benya le gbosa Apocalypto yo ne Mel Gibson ke mi anwere nto na mesia medo mi aba mon pokwa ba pe ya to ba nya ke mi le gbanjare o nto jo gban gbogbo ku didia do le gbon be dia le click no be le pompo gban na be amedo le ajan ko hun ame si se be yin no ti o le bi mi ba contact to ja ke mi bilan la mi a kotoku ke no de ajile mi a le ko ne ma il est sans vie conduit mi a to sans vie conduit mi a to il a conduit ça to ni sans vie conduit il a conduit de agodo be ne to be apadi kotoku to ko ba yin gbe yin o gamele mi a sine nya do ngba enu ele jon le Ukraine wa na fi afonfon le do ya nkenti le gbon ne do a togo to sugbo le ahwa be nya me sugbo mse na duba gon mo le ti be togo bere ka pe fun pa gban be mi ja ho vota region ke mi o bo nu po mi hwe ka se senti aji pa mi fun bere ka gbe kan pa mi son fi le Ghana ma te po mi ni amere nya njo o ta kunu o ya togo to we ndo ne mle mi ato le gbon Facebook ka be nya sa no le togo to le ko le ja agba le ger wa be nya me do a mbaguna be onya be blim le di nto ya ma ba e blibe nya to vo ne gi na Iraq le ko le funa Ukraine eyo ma ba nya be viaji o le bi obi da contact ke ni ko mi aro nya be ko e mi ana be gble ni be e glo e ri Georgina me ni be ke mi tu de a ne to be ye hen ni be nu ba ya mana li lo do nglo na kle be kupo ma to le tu de me ye le me ke mi le fia na America ku chan begle wa ne kupo mato epidémie allo pandémie e kupo mato ye le me ke no mi asia ne de tout a été heba alilo ne heba alilo o tu wa vole ile gbo do mo so awe kana me kwaja kwaja ye wo le gbo no be de sako ble mi a kasako ke no de aji le fia ame won o la bi a konta be de hun anyolo alo gble nu ma do nya nye ku ke le fia ko tu de gble le mi anti mi ngba ihome ugbo le ku tonu mi ngba ihome ugbo le
et mi a été à côté les mi avait mi bro là mi avait mi bro ko le fi won do no vi o mi ni et nous en kan bi la glen le si be sa gba to ton ti so do wa be mi bro le ma ko to so wa ba gbe o no ma ko to wa ke to ba li to no na ne pe nti ala no to ali to no ali jo ame ya me do po ti re do kan se una o to na fi kule ba me de be den ko to abe ya ni so akoke nganya ba yi bo ko mo ye o e ale ke ahu an ka bla nglo lo villa covid oh le ke be an villa covid ano covid de no to fe sa ya to no so ho na spera in de o e ni ka fata e do anya bo ho ho de ka so tu e ya covid be ge o ma nglo villa covid ya alors apena se ok apena se e ni ko ajoji na so se na se amle gan amle na ahu ya villa se alors se kwa lo fi é bom ko le bi a contare le glo be de le me won ba nyon to ele ajo to ba pa di anya ogbe ni bo gbo be no bo mtu de ado ndudu be nya pe to on voa kule ya ajo to le ba me ajo to e mo ba le fe ye nya be do ye mu wo nu be kuku ya pa won dire ko wa ye nya be ke le ke fi ha gbo be o tu de an do to be nya nti voa be agbado do ke nya no na ba ki kunu won ye nya be te ba le dodo no do kule ya on se sin ka duri be nya gan me mo se ni o patara nya no pata ke ju avo an ke le dire gbo be kule ya e o tu de avon tu o do obo tu de va mo so na te leo ola be o le ho ma le du don no pe a ola ho ma ola ole ke voici le ke mi anto mi san do gbere gbe san mi ami gbon la be mi e post letter la pla o me be pon na o e jona kaba o me kudo kakaloji lenti Be la- o ma ba hu na o ma hu e do nya wa cha na ni ka do ni o la fon bo la ba hu na e o do mu je aha o ne Yemnya. o ouvrir ne do so e ko ne kwa enu e mle gbo be ne yemnya a contact mi ami na do gbe ni be no no ba to alegbe nana be dian be tutu le na be o ba si asibe mo so so ala sibe mo nu le defundire kule mi so po mi agbo brada gbe mi so po yo hu bia mi agbo mi aso e do mi aroko di se mi a notice kwasira de ka eve to mi apo be enu mi la gbojo ma ka mi la do akonta e wa via eko budean o ma so pora so den ajigbere ko so re san ro dodo lenti ro dodo lenti au fait sans mi ya be no ja so de ni be etu me vini ni be agbani le gbe la si opo ora ke va me ifo do to fifia do no la bo fifia enu ale ni be ke no do po ta na fo po to na me onti pa o be fi ole o ma ple le fi baba e bo ni enu odola so abota si vous ma sofia corona be abota me si a me pe la si abota donc odola so ya sofia ken boy o la vai fifia to vo ne wa ni sokuda gbe ya me pona corona be do le ale o le to pa de lo me pona egbo dokita gan awaga Mohamed no Jibril Mohamed ele gbon be ke o le gbon le tin o di fifia les bon comme il y avait sans considérer et on a nommé des sokolo les que doit aller do les miens besoin donc elle globé les que nous les do fifia be amon la va no on la no raquette amon et goin be non vali pour la pour be roman wari donc be sofion pour la pour son ne va buena vai donc abe ne be noa et le be et du me vio on est pompo ne o pompo c'est voilà be so ga ke mi le kule fi e bo le hokala mo si o le so te ale ile kwa nko game o popo game on po hu on po hu no be nye ku mi bobo re minister mi ton anyi odun ku me nglo yan odun ti a yo donc a me na ni ki fluki me ka le flu no vio donc odola so abota si wo sofion e o le ogbe le no anana nyanya me o le gbon be amisia me ne gbogbo be mi ma va no bori te peri ko mi no de moro mi no no do me ko do sube edoa ngba va tro su gbori jiko gan be corona be do lelia inu be nya yo vont de masque dangbele wa gbo keko gbon be ngba yan le transport public mo le kunya l'avion me wa be enu ami acha mi agbo abe c'est vrai bien et nous de ole on peut de ojo hare état d'urgence que mi on peut d'état d'urgence jo et vegoin on peut des masques be cho ça je ko to le amo le so jen ko me ku de to wa wa on to le tun wa donc on peut des masques à changer comme bien
c'est vrai be nyakaka docteur bi be amode be amode jo vo amia mi ata mi ngba no so mi ado ko so no sokodo dupo te o mi be wa wo ni donc elebe n'ingbe ga kimi mieux à Mars 10 000 allô Pluton 10 000 allô Neptune 10 000 il y avait réalité autovo na ameko o le de wato bon donc ti ke be na e on be mi avait réalité autovo donc abe on peut d'état d'urgence à jo donc extraterrestre mieux vini on peut des masques de chocho donc et nous ko e le blanc alors do la chomas ça et test et nous allo et abortage non soit test PCR allo abota be si homa be isi abota ken gba e ola ten ade mono ne avai ya be gables mi mira ke ya mi si abota wa wa cha mu mo bo ba hun ne enu ke ye du demi ahwa ga o e fi alo ahwa ga le blanc do kule ane to be mi be e o ne do jesi be nke o le be raketa alo rake o te gbon en France pe ma ne do jesi be ne be nu le voyez so donc PV a mis les gnons le homme mi kaka nyen to mu yi sans vi kondi version ku vi po trop bo wa fi ba gbon e mi a homeo le so den le kuto nu America ko to kwa me wo na gawa me mi so mi atore ka be mi di le dengodo mi ti dengodo fi o tu e gamo na mi gbon ya won le fi mi ato ga ni ni ma yo ni ko do ve c'est la ho me ga me oh Soji Valentin lui a Soji lui a oh baba ahun Soji Sovento donc we be chobe nyen tukara ko no wo me a o ti de go amonte soten bi ba gronya wa le fi ebe ni de abedo o le funu bo sokoto kun dade o le joga ko do me PV ya ne PV ya ken gbe yo va le nya comité a yon alo commission alo conseil be ni wo va nya fifi va le nya le bere be il y a des risques de racket et gobe e o le gbon ki fuki mais quel est le novio nya o be ni be ne o bo hun be gbe ale ke be le to me ro la o bo didi mo di vo abe mi agbo fi aburu la so homo sofion avec un beso ma fien vie être don et on le gbon be ndo tro hun apo to ni racket a ma be di racket a ma be di le ko gbon le gbe ka ma gbon no di klo ya di ba gbon ajo dada e wa ma ajo dada ajo ni loko gbon na ma rapine ma ajo dada yo no bo le racket a me e gbon be o le gboga la mesiye o le gboga traditor enu anyi nu egbe agba hun agbo wu enu enu ahun de no hu ne nya o be yin be do be nya wa de Ghana to tu de apo de alom daja kule voile me yen kan be covid wa me le Ghana kaka Ghana be do avolo be ne to chon yen kan bo be otu dom ya otu mi abe de on do amesi ame yen covid agblin le funu no pa ni won pata jire ko biro ano fifiari ohun de ame gbogbo lo po jijo e driver po jijo e ame ko do ajo vivi o le de anje po jijo e ame ke we gban na ga po jijo e mi ame ro jo mi po jijo e ro bi na no Ghana le ro play Ghana be su kle pon vivi na ntoro so so ele be ti mi ko mi lo de ke vivi na ntoro e do na mi na mi chanyo le da le na ball ne dumbe de Mangoa dumbe Musa Yoma Musa Yoma no oduna yo abu dumbe yo mu baba no ko Fouada da pa Musa Yoma no yo ne ele na ball tolo ayoma no ye mi de bitu ki ore mi gabe Fouada adantolo ke ba je ka ko be egbe are bi ko be ko hun de are vide ke be dani esi ke be dani do Togo be gagna audio nya po le po be le triton tutu gban ko gban na nya po le po be ya tron di pe hari yo ego me ni be fifi ken gbo inu le ja to va vide ya e ko do enu pass vaccinal be nya wa ko le gbon wa ke nyonu le ja no fon le ko la we do la so no va oh no abota si nu lo de la fifi ari enu ke chan le wo anyi be le ko enu agbere ko ti la fisi afi enu le ve ti la fisi afi donc Ghana to est-ce que o ja lo ra no sueva mi agbo si veri ko so ne va na san e be di dynamique plena donc inya bio se gbogbo o le eye le de andin to chon e go mi be ni so anyi ko do dokita re mi le kansan ye be le gbon be le nu ya corona be nya yo me kekian dokita ko gbon na be o le falsifier ho mana mu o le wono na mu
Voilà, tu as ni coach on a dit dia wa we woni. Yem le bi ese fifi ale. Le ko ne lo. Ele globe na ele nam pore nu bebe. Yo se wanu no fun kaka wo tro mi ojo na ina ahumi. Ye ebe nu ke matemi bon e wo vide voyalo e wo vide kengbe. Donc ebe na nu ke matemi yo vo bole amere sodo o mebe corona le jibo po corona be sinyi ne jibo. Ba ye yo so test kem so ne pa test ali négatif. Donc ayo beniju kembo nu so avale de mina be ke yo vo le yo wo be yo keke yo ne chufi. Ya ebe yo ja chufi. Donc inti o block ebe ya mi o dokita nu ko mi acha mi njo le gble mi o mi le dasi. Ah, ole na mo be corona pa no tu fe pa corona ma no na mencho. Oh fine, enu anyo nto. Corona Jessica hero. Corona to Kankubi. Kebe gble na mambo. Mi acha mi na ke te gble nya wa fan. Ah ore yo, dore ka to ni ora akpe to no. Enu anyi be ya ho mle bi onya gogori de koni. Est-ce que be leke no va na do san, blagba no va do ejia parce que be funu chan agbeleve ti eji dudu kele funu wa chon la jibe enu oni no yo gbo ko do su bebe latin su yo be jume vi o ken gbo ne be va chan nya no wa onu donc nyan po le po si nyere pe tout le wotri ton tout gbon ko gbon na mi nyan po le po be ela yin si do mi be ganyan oju amiga be se won ko hun de papa m do ablore gbogbo a o pass break ya ko be pe o daru to me ela do ji tubum o pare ke no be le gbon yare ya o ko be to be fifi dia me ami nya te po be nra nyese do o pa do amene ke if your how ni so e nya ko to mi pasi pe le fi be o ela na no la karo me enyanwa amiti pe ba poesiro ko dagara mi dizere ka poesizere ka awle no ko amiro nu diare e ti na kwacha mo e po na nu e ma mi du no vele mbb a ami ale na zo e ja vale o ko nu dia e ja no na mbb ro o gbo ga wa pe yo e nyinya no o kwa ko ododo amene won so nyakata ni pasi pe le fi be o e la kan do me alo so amiko sana so le na zo are so daro fe gbaluji agbo be ora ko ta juju le nu o keke me are emi a etike to le se be do le o na glola si amesaru mi ano di ko to wa o pojo do po le to gliko be le ni a ho no bi le kan so no yin so mi ni o be tike to wa le bi le ma mi le wa o si na be nto no e dogule no o da tu fe oba o da tu fe na we boya me no mo vale su parallèlement le dos ils sont amenés ça me le bi onu da mi na le yo ko we sana le don yo me o lo la so tike me ti o ga bo ngba so tike ka we tra me ton oh e be le glare ku do me ama den ori ku do me o le we e ba mo ori na ne jora mo je àwọn ni sama no la me no ta para me o te ma trova nya be via je le gbon be do won ko o va yin so nya pata mi le gbon be la na ndo me la ja fara wa e de won ja no na iye mi le gbon be re ami gadadara mi jo nyesi do de mi ke ni dagbare ça y est le montée du prix d'essence ça a touché totalement les quatre et nous ko le gbon a fi ke ntom le o la kosiro kokolo nti be la posine ne vivi akemi le via voilà jo no we bela no le amere nyakele kele nyakele ai kwele ke obe kemi le vivi a zere kabo hunde a mle gbon be tu gban vivi de go wa rien à signaler RAS mu be RAS yo egbe a nya nyekele via mate so te vivi ndo abota si ho ma ndo ko plus on ko le plan voir ye bro cha nege mo so mi agbo fi e o ve do agbo ke onya be mi ato hon jobo na yo be je satan ko ba na fi ya no do fun no so emi a mi abe do de so ja de zum po le ko ne ma so gan copy be checkpoint telephone wa e be de mi atogo to ko ne mi be I travel ko mi so na ID ra si ID are togo be me mi ka ji na intebe le glo be de mi a French people on to edo wi e mo wa enya wa marke ebe mi French people we do we mo do kele bi mi ami ba le ba to no be we are not in eco wars pm di nya le dem say there o me mele o ma dem nya be for region to o e be do angola gbe na be mi atogo to na mi gbe le travel ko mi aso ID da sia me nya mo so na ID travel no c'est ma gomme non so la carte d'identité so ils sont amour là passeport to so son amour ba ID a mi another mi abe we mo wa me mi a French o wa mi a we do we mo wa to agbe mi so nya le be ki won le se de o wa me a we mo wa nto to ni ku he
do premier francophone en français et du coup le du garika moi du coup le du garika et troni et garika du enye o mo a mo ni french be nya yo garika non francophone non la plupart lusophone de kaleme enyi Guinée Bissau pare lu ke mi regulare e de mo ware e gbe a ola imoji fa ola ti e po fa home o le mo de godo voici que mi le po be le sibajo to be mo no be la gbojo nu kaba e ya ni nkan rojo ya no te vire e vado che ni so vo be nya amo va le play gana me aka egbe de camera gba va gbon yen be yo kwa me de yo play e vo wa e ya ito a e la no ame ambe to a mama me o le yo so ya fire o be yo no joyi fira gbo le yo o be yo no joyi atroba me ra gbe alo blada gbe me ra gbe se be make plagma sugbo ya ho eto et là et toi les gros tout bas et sont frauduleusement et bien plaque marqué nous la pleure à marquer pleure les quand 1 million de vagues donc sur 1 million quoi mais toi be obe o dasi là be o la dasi ja voilà on va dasi si tu as bon bugare khoma khoso bugavare les mi akpo ameko bugacha gbo me o ma so ho ma no be ne so gava ko la dasi agbantine enya o le sugbonto lo yo wo be nyaim ogba ena be nyiswa ameko keke ngbezana yo wo so na nde achomo na boto kon yo to na e gato yo na pono yo me na o va so wa roku ve dasi ne ma wuni so me ma wuni khona yo ko toa o va pompo gba we po gramule to be a o be nyana sanwa 19500 to ane mi no mi ro we na mi va ani 27000 o be a ma pa je ne veux pas au port de agbe asi to be bia ba e yo keke wan na be LCT pour le consider me ATC pour le consider me kaka nyon ko wa sana pono wa de apa do ve da pa le gbe da si yin so le nko se bebe o ma si be nya gba le gbe me gba o be pono to we le da pa ba do le wu yo e nyon no be o chon se nya misi e ma va LCTB e nyaji ko be e so Emmanuel Sogaji kudobe hado toyo nyakakanto toyo le nume no sokudo vevetoa leke eno le jodwa inya veve ke mila le no ami nyimeri ni soanyon o honyon de le fibe gbe ameko ni grossiste wa be yovo wa le wasi vo wa chon le dare vegon ameyo be egbe afio ha le gbe 10 000 que tu n'as pas sako à la subvention que il va apporter nana yovo sans pero tire que yo na be glo yo ma bate voilà nous que yo la o glo yo ma te we wa be o ma jo daga yo jijon fifi obo ma gba no tout TVA ke be ma gba no tout TVA ro waju o bu TVA be ga o be won ne pepe fifi a grand mon to alo ameko ça ne vo le blombe sans ne yo so sako de kaga ke fi o hasona na yo pepere tike fi ona na yo se kotoku o le sako de kaji va TVA couper ma ga tin chuwa ne yo bu ya be kotoku ton pe ko be kotoku ton bi je be ku fa donc abe kotoku ton be npo wo nu hare donc abe yo matin a da sinchu donc ele obe ele ni chukara kengo e nyonu o so be do apani so fifia enu ke enu LCT to le gno o le wo yo na jirudwa veverebe eye ko la tenja gbara po ni be nu la e be gbe a no pre die je ka ba kono no mi ese na la te so do nu me fa no pre kono die je ka no mi ese la te so do nu me fa donc abe oni jagbagba ni wa we rode be wada si ovo wanchi to vo ne won be neyin be le consider ko gbana mi jirudu a chamle gbana re kuko grand mon to chomle gbana ko akema yo la to na nyonu ko wona chumo poto ko ame ko gbe sana yo vo opa be nkeke vi america nton gba pono be ni pepo donc anu wada si wan de wan to wa gbo nenu ko la okua ne wa okui donc a yen gbon be enu ko e LCT to wo gbon vevere sokudo leke enu ale ele vechido le miabe jo e be muni be yo vo wa de kapo enu ke nyonu so le pedo nchi gbo so ro pono no kiki on le ho chi so ke ji ja lo che e bi o ma dun totoro ni ngwalo sigbe e won to e onu to e consider me ami ho alo sa komi ko la du aso kwa nu ti loju bububu kwa e ja e ko mo le poto me no kwa anya me donc a un ko le plan be neyin be
fiora le gna ko veve toi ministre ke pona si ça be nyon boa e yori o yo na boni jagbagba ne wa wedo di be nyon no wa troto no sa ne mu nyon wa consider ve alon keke via yo la to na nyon no be Amerique pe ntomba be prévoir ko ne grossi so chan be la ti wa bone do ko da wedo wa we ne grand mon to chan de ko kan lo jiba mo la se a onya be ne no ale gble Amerique pona nle me donc il n'y a que o le gna yo America bless Devi asfatika na fifiro. no Donc ebe o la so de jen ka pono la. Gono mie kwa. La so do alogo me a. Ati ka somlo. No, on to solo be plata. Po ati ko ba so no plata e fofon to wa don keke bi o. Na nyale do ale ikogo. Enu en leji da gben be. O don kum to no le fi be ne kuru kaka. Berek be sami on andre nyago si fafati e na to bi so no be sfati. Sfati ni so mu blonwa be amom se no sfati mi o de. Ba no blobe challenge za sfati. Ba lo si kwa akoso ke video do be afi kwa. Taro mo to aso pono an to pa so blame. No so to na me be wa jeke o la no duye. Do nbe ni etuna. Aba klo si aroji. Etuna do. Ka ba kono an to be tona mi ajisipe. Ballon de baudruche. O encore en Oto kono an to be tona hon le funu pa etuna do. Ne to bola so be jere ka e pono. No ogbaru ti roji nyo le o ba le so pa podo be re glu. Mu google lo. Ah oh. Podo be ni na glu. Podo be lo si aquarium. Cara ya ve bureau le wa. Esia ele blue fermentation atwa Inu enyo le me mo ma be soro janye o. Enyo le na me do tevire. Do kaka si ala ba gbojo kaka. O pio mi re konton be le fait un animal complet. E ba ko nga. Wa e ya do dona meji. Akwa e lu kele jo enyi mere. Speculation le gbe nyawe. Kuloya no be ton lo nyare ti gbana san ele ni be egbe anu po nkeke ame ona si be amobe o contrôle de prix ou ba o be le nyonu ba no de funa le mi ame nyonu gbogbo ko be kon be témoignage nyam le ho a o le gbon be ya esi te be ple la si be asito abe yo gari na ya no obligé e ple que ple ba le be no be e ple si be il est complice que le ple no e bo on a compris ça non plein BVA on tant que le on va plein la merci non mais d'accord on a dit bon no rien c'est la politique de l'offre et de la demande puis il y a c'est ministère du commerce stock pour le nom donc qui a mesou bol nyao me be le amo be que nyon no le sanu aveve me que be ple han les complices et wa nya tourner amega adeje gbo enwe nya tourner amega adeje be ne calmer ardeur ne be élément vidéo bien calmer amérique be le ple noir là non complice bébé les complices elle a dit no jojine be les complices ne spéculateurs nya wan vivio do un témoignage nyon no amérique là be autre amante il y a campagne d'évangélisation au le témoignage moi campagne d'évangélisation campagne contre la vie chère c'est campagne d'évangélisation il y a baba bon on a témoignage il y a c'est gbe wa il y a c'est gbe wa c'est que roka baba ya na bato bedanu bon c'est gbe wa il y a ko le wa il y a me kokoro ha mi wona ame kokoro ha mi no nous vont sosoke nti la kle fofon pa glo vola jese amen be cha nyem gbatele yo no la hoya be jona no fada tezi potala no bitito bulala wa e no funale no gbera retane peso e fa tezi potala na ngala jojo e do na gbera ta directement ba yi e ja ke bi le gba ibe e opo o gross macaroni benya be dia spéculation wa ngolo le fie ba do pene le to lo to go fie gbe de cadeau monopole lo si be produit nyanya ne kini ate ko pique nto ifyo ha la zi ole ose gomea la zi ne no me ba fa bi dia mle well mu be no na ni kwa america no be bureau la décréter be obe oni no sa bi gale ke om doble o om de blina mo ava mla si o le ko la te o prix na me oro no mo to les hommes ko so bana ko to et péage mi a mécanique wa nya le ko l'ordinateur le funa a bien bon péage ordinateur autre à péage humain péage humain à comptable les yeux américain mi avec do péage no gbe ni gbe do school to ba wo kwa o le péage humain ojo le ngoche so mo le ton kwa je me ni me moi on le blanc je si moi ya ya ko na funa pa vie na ko me no so mo vale icha o la no te o la mosquée le funa o bien na ka mosquée à monwa
Mosque arrangeona wa yo la joge. Pour fou te agba wa forcé. Yeah, on sa de me ko mama yo mo chamba ino la. Yeah, du don na to la be o nyanya o mo nyala. Pike ye nu cherté, pike ye nu khoti be nyon so na re. No so nu le kaka gunu kenji, e nu won nous qui mis le yo collé si bébé prix 200 prix 200 on no noté nous lui ye ah mais on a nous quoi tu as dans les wa ami aka ko le do am le suo e nya ka won o be ka to mo tu na fe na o ke maître ko Joseph Kofigo trop du don to tout prend le tout me fi a me ko be salaire be trop tout ya me ko le blanc non nan coup 80 ne 91 mais a me e be décision quand tu vas to que bébé 31 quand mais à collabo dagada gadina mais le togo a meko dagaro gadino de quand maître Joseph Kofigo il est quoi nyore bon ben le gouvernement de transition ni maître Joseph Kofigo quoi oui 3 décembre va y va quoi jamais elle va trop maître Joseph Dalo ah Kofigo pour ba nya ouais va trop Joseph Kofigo va y mettre c'est quoi la fausse nouvelle mire tout covid CFN c'est convention des forces nouvelles donc wa député de Corpo quand même 94 ah c'est nyato dem ah ento nyengbo la ba ya me buke no ha me la monsieur Tikplo no alo ni kwa le Jonah ma au Dorkenu papa Dorkenu Efrem Dorkenu wa no ha me ka me e ti dire fifiro mle ni aje papa Pati Basa nyato vivere wa jiro ron vivere voix e bo ngba yi e lo na pe nyagbon to ko ma nyato elo ko ma tenu administrateur civil venu ko ma nyato nyato nya no don ko vla pour le mur me papa Pati Basa yo me le fane Jacques Pati Basa ese do ne do nyanti no polanya pa enya ke mi le gbon fi cher be nyare e nu ko ni do atodio la wa e va consider ya me e du don no pe ke pona jodo do be nyan ogbo ke pona gabe nyan ogbo abe et nous do les produits de première nécessité nous yo be le nous yo be TV amagba no ju alo ndaje o nyare Bruno e amene don kunde di le se ke nya vevere so ni som le dira gba no okwa no visi ke mi wa nyawe enyi si do megbe Senegalais o nya ko ole na nyi mi no visi ale fe ga mu magba nyawa 5000 Sénégal ou 6000 Sénégal le 80 000 Macky Sall sans blague donc nous sommes c'est quoi c'est là derrière budget milliard bobodo kan nemi do ame ko la we na mi alo donc elle ne vit am le ma compte ne ma porte tan de ne ma pa ti won be de la te yiri gbogboku eyi ku gbogbara no e kotokun we aton kule amujo isunugal me hono visi akwa ne nde kotokun we aton le blania me ko to blade vo aton no ma gbagbe vire le lo ame ma oblisa ko ya tetele me susu la sime akore e nu okwa ta maji be ni o mu magic ibe to blesa kwa jo no visi no le jo me non sala ni ma dunu kile Senegal no vi nyere mle football le ma ni ale ko na de bi ke mi gbe Mohamed Salah cousin ni ba ke yiro on parle que mille agbazere le yesi lo Egypte no vi no vie America ti funu ame om lo la bo wa program be ibo yoro aya tati po Algérie ba entraîneur que le gba le glon gbegbe kan on va jouer en Afrique ti ba Algérie Asie me bele ne on po nglobe abosona enu manya so no ogolo a do yo vo ko na wa yo vo tro ko na wa bom ni yo vo e ha le po mi e ha le po ko be ni yo vo tro mi nya me ibo be kan va jouer en Afrique Algérie on va be goli ekele na ball na ware ma me ibo ya le ko ne ma nke boli alo mu ya me ibo be nyile na ball na wa pa nu oni nu tradi ya mo le e wona e wa e fi share anto nko la wa do ran ko gbonbo de TV ale no di am da on de bo ina te wonu fan ni be ole nkudo nchi nyuaria blaze de glonya le sambe ameko sana no la siomu wa funu la le nkudo vevere o nyibe wa glombe yo de TV a jopo evo yo ni be miglen amose eye le nous le gouvernement a le et blenvo et camion a le deonu o mja no hwele wa so va ni be gouvernement ba mo la siome ke o le pegbo be o le wo radio wa nja tron de pepo e go yin be le ke wo le 600 ni ne po gba tro le 7 donc a elebe mi aglona minister ke pona sisa sabe nyon gbo yin to ga ke mo daga ka on to matin don no no do magasin wa no c'est les sona comme non beregbe
bon quoi ben que Togo va les gars non bah ne faire ado so na comme ah oui bah do que Vichel be nya me que tu auras les guillemets wa créer fonds spécial de bah on entend la dagma quand même non les sel affilé et me va les play bon il me entend me va play que quand même non les sec pourquoi avec on les sait on est obligé on a laissé du laisser au pas so gbere gbere mi le gbon bu de be nyanto na no be ne fi hadi be agumbu de fi hado na be agumbu de la gui donc game bu de no na si be côté bien ne pour faire LCT assez mais vous connaissez on ma ATC top on a be et la tête pour ne de zo me mi nke mo me mi o ne do so ya côté bien me ton ka me bu angba le vie I'm like, well, ne mu ya fi ala ko be o be sisire na ho subo do ton abe ni mi ami ona le mi agbo e wa chan ba ni malet mi agbo jesi bube no so du si ba ni ho ne na jobu mu le ube asa bude o ha mu nwere o jo ha ro no pa pa wan gbo do itori ku gbe le o e wa mi kan na ni ho le ka nu wan le o no gbejo le lo me gbe o le mi abe ti ko mi na no yo be vie secondaire o ko le ni TV gbami agombe ministère do délocaliser direction do ifunu va fonctionnaire le nyame won va le no funu nya wo la pro ko mo va a itorate ça zomitorate ça nvire voix public bois moi déjà me ina domene sevia matin ina otro me bon adeko ya na le gba no adeko ya do pe le do amolo nem to bo ba do caisse nationale de sécurité sociale o ba do 8TB allo BTDBT et ko oui ça pour ko banque ababa le no le Carrefour du 13 janvier ko aller fun Carrefour du 13 janvier ah do ni mo be nya le mo le na mo do hunda di ko ba gba di do Eco Bank allo ya di do mo ke am fon mon do debi so na parle fun Santoro do to no we school e to fun kwa enu wa re do pe anticipation enyo mi a do pe rabina de ele que nous les khoti o be fo pupu que soit quoi soit Ukraine na bling ba wa mi a se kon be Ukraine kudo Russia o do nu sentolo do na me ame fi o pele wa kwa le ya me po e nu khoti la fi safi gaz que yo vont to appeler o be Italie ngba tout fait Italie be po le fo pupu e da be no tout fait ne rouble mais e lo me ya tout fait ne no po e be gaz Union européenne to no ko la wa e ngbe et si on a une nouvelle ordre mondial, trop les va y amelo. Trop et y en a les ngessi. Va mi abedi gbe ale, mi abezo gbe adida oro, de kaje de la lite me pour va les won gbe le fun. O tri ke mi le ame keke o va da sine we ka, o va mi abedu ame. O va tro jo ya lo. Lo nya be akwa gbanju angba na le gbagbo we to. O va po we aje. Fi ke o gbara le o so ta do me ayo ma to go be akwa Togo be so jawa o do nse o trop flag de anjo na we yin be ame we to ja fokunami ame yin ba gbe tie me le do babare ne ho me o le bio to ho no be ni pe do mi anovi ko ja fokun anti be wa po gangan kaba e ju don no to yak dam khan na kontare ni so yin ma kun be o gba ba me ku ji ju ame wa e nam ji to po e be yo be ke be von va be o be nu so on to koko wa me ku flat de radio eyan no cho se mi se mi hlen enu ke be gno na alo enu ke mi ato nya kaka do to de mo ke mi ele gno be ame we aton ye kule enu o wa me ame nyina mi o wa me we aton ku ne mi o de ko da wa me ko ku na o subo ni aton wa soka kanyi so ame gbogboro le bi onya waru ko sebere nke o ke nu ajoa ke o gbon mi ato ame nyia on gbon o ato azeko o bo so no ide ko do am do le wan ke ti bo ya ko wero ka o po ifunu ve po e ka ke mo le di ame ma lo ve ni yo do onya ke mo le bi o se e go be egbe ya ke mi gbon nya enyare ke ame le bi on chance e to ne be mu nyenyi ministre parce que vous mi les globés ministre globé les nyakankan do to be kume be ame we aton ku le funda be o no ra ak de se to be nu o mi gba no gbon o la enya ke mo le bi o mi se ayi mi le gbon be o so wa ba mo so ifunda be si fiare le ko wero ge mo va nya be re be ni ni wa ba mo we ko bon eyan mi sakpela te do ame oro ji me gbe ma ne ke ngbo ma so gbe na beleza aloma da si gbe ma ba be yan won ke be le gbon ji be eyan ne mi ja gbon be mia seko kan mia be do wa be mia we
bemingba so America so inuveve ke jodo amudia so political America so le political mais si amenyabe ka France entre nyani so anyi kudo hono nyi ri onpo be David Blaton blafi voton vire to chanli ameko kwa me amem disi e fofo re kare ke mi akude mi ngona no de so kore donc a sebe nene be veve se matin no ameji wa benibe o se be nyaka kando to konya e se ko plodo ya kwa o lava no de allo c'est mille de alome ava no de alome de awori enu ke jo akafra c'est vrai be pomere o le cvv vo do akeke be kan enu muni gbegble be nu enyi unde npo ka mo le pokoro to am gbegble be nu enyi pa an enu ke mi la gbon e pe ni be a contact ke don no to ena e won be amewe aton ekula mo aroba paji wale be ke mi oya ami ni ekule mi ave apaji ami weton e ya oja foko vevere nyawa mle kun so bi nani be enu ya ko close ndo na hwa so ina pe owe junu ne ko close ni do ahwa be ya pe owe junu anya be gbangban le jure be le fi wa mi la gbon keke o soko du don no to ba gbon be we amewe aton kulo wa be ka o pon o koko ju ve di ro te ko do a o pa bere enya ke o be jole pe pa kandi are America pe mte gbon be o be amulo ahwa togo ye se nke joni so wa le ku France ku e drame ye ve gwa do vo jina pa America pe gbon be dijwe divina ni so ke mi le ododo ya ja pa didu do ale oyoyo ni dumevi obe oni pero sojo nti ne lekebe nu ne wa so khimo ni ele globe enu gan kenyi do tutu gban to la be didu do ale na togo to ngba no von sojo o nya ke le gban e goglo togo to anu po soja ke le ja ke be deni ba chon dia e jo von re oni wo to so apa wan ti tutu gban be be ke gan ke ba e ke no be le gban e ke pa mo bi om ja bele ke miagba ah mo la ba bi o ya nya o we ni mi ni ya ka onya be mi ya ka o bi do ka mi po be onya ba na le tono be la crise togolaise profonde kaka egbe amoko na journaliste egbe na amoko na ko be mi le mi asi melo ati ka so na nya do nya kaka do to mi amo pro na nya we be nya kaka do capital confiance ai ba ka nya mate wo enye kele fiefi anye mu décideur onye ndo na mekpele du ya mo onye ndo koba onye ndo nde o kama wo enu me tu ayo la de mo nu me tu ndano to na nya we afo bo to le me na pompo mi akoto ji ni edumevio mi akoto ji ni ploto cha nem ji akrabi ji na me de nto be yen ya azon le ni be zo nglo na mi kusa ya mi kubo ifi ale obe wo ele mle gbo no be le obi onya norbera ke pa mo bi oncha be le okaka emi ato te mi han le me ne amerito ba me do mi me nu go mi le fon lo wo agba te srafo wa le o te wo le me amese me ko le bi le ko te nya han le me akengo e yo ojo so te ola po no be yo fi o ku to video di abi ola o ko fi dia o dende metete ke gon me se le isi a e te ni be le wa be ratissage e ve gon ko ba ma maillage jamais so pla me odo le ya o be tombe précision que moi be o ya la hat que o kaba que on ne be manquer les communications mais voilà que au cours du ratissage alors lorsque nous pas ta me communiquer non o be on be la grande muette e won ojibo anani mi anya be nke jo ayi wa sinu on ton gbon anya won ba here be no be capitaine ko le gbon et nke joro mi adi ni so ade pere kere anya here be nkono to la remobiliser troupe ne to bo va ko bo ba ta fumi ani ne ko ka mi ameni kuna mi ba sebe ni ne mi ha mi odo nti ado en pepe le ti an pepe po ne mi ba se ne me mu mi le gbojo aso yi so be na ni ko close ndo na ho aso yi na pe o be dumo ne ko gbon ne ke ilu abe mi akenyi be atupa kele du wele pe di are gbagban le juro o ya atupa yin me ko egbe yin me ko on ta il va dire c'est pas avec ma bouche que tu vas manger piment mon nous la so du mi le connaît denjran oui avec ce balo denjran mon nous la so du denjran alors du denjran mu te ha kola nu di kwa ba place on ba dugbero la ku donc e bi ti ase na wo wa e no ke le fi are e no joro mi aji ne o la te hon to ya me
ye cadeau to la va so joku du me vieux mesele ngbo ngba no von wa la dom ya pata mi aji e wacha e vegwani be mi so leta lo nya redi gbana za bere funwa ye habitiale lo me akan do su gbogbangban ye nyam ke mi so kan le ole lo mo vo le gbon be grande mi e te be ya kan mariage bu be nya lo do ko gun na ratissage alo ratissage oh mais on ratissage pour mariage ni o ya disons be positionnement ni ya kwa baba hak be nya ji kule am gbon be nya na lo to ko be hak an gbon na ga segwe se mon amour et mon chagrin so kenya ya jo aya o da chame yo le hak da so encore là o ma ho ma chamo ya wa ka me ga chanyo aso so so lobin ya cha oh lobin wo be dona cafe na me da ro funu si ayen le die wo mpana nya fe le jino ke ngbe ni mi aso jo cha le gbon no be haka se mon amour et mon chagrin do e nyi mi abeji poto ne ke ni ba zo le o de na funu ga sa ga mi so kaka covid be ga me afu ke ye nya kaka do to wo hakin kafumi olo egbe akenya jo so ni so tout le nya le communiquer ka to akome afiko va grondo le kaka va yiwa ya in popo journal de nya kaka homa de radio de alomia be presse en ligne de laisser bibi be o ba uto boto olo yin po nya eten bo do monitoring le wa gbo o se na no eten bo se do ke mi ami se wa na ve le me ha wa be nya jo wa no se ne me no working body communiquer ato le do me jengle na mi no donc ya le pero wanti so kenya jo ale po mi na le fie me ka ya me la ku be la do fifi o kwa ne o le se ku be nya na so ge ona na me kule si be nkan yo no be re be je si amere fifi je be le ni novia no be le ni ncha donc do be yo hlo ni be novie allo e to tron ncha hlo ni e ba ti so ku o che pa o mi la be na jo le kaka alagbaja bua a home e batterie e bagman mi d'après mi ameke wedo tomi se mi amenko le 3w na fm.tg dit mi se mi pomi le na fmb Facebook dit mi pomi le la Gazette du Togo dit mi se mi amenko le 95.5 allo 107.7 mi wa se mi amenko le canal 575 mi d'après na mi Norbert Douadi Blaise Sala Chochi Honuto Bruno Mensan wawe no wa melefie no vinu su mawa un fou Nestor Blue il a coupé à godo trop le ronti les ameko caméra mi pomia mi la po Samuel et Koliwa mi la po Fokoku et Clou et ayi kudo Yacine Kodjo keno api emi dona mi keke yi gbele ke ya mi agbadogo bye bye.